हाय हेलो नमस्कार आउ गोटे मोर पुणी नुआ ब्लॉग वीडियो रे आपण मन को स्वागत। तेणुक आपण मैंने देखिपे आमर तो मकर मयूरभंज फेमस मकर मेला तो तेणुक मकर मेला बोलते आज आम पलि आसचु टाटो रे आमर जो जनवरी 15 तारिख दिन जो टुसु मेला हुए तेणुक टुसु मेला आसी देखिपे भिड़ प्रबल। बर्तमान टाट हाट पड़िया सीधा चली चली जाऊँगी भीतर को जीवी भीतर व्यू देखी आपण मैंने देखिपे। तो बर्तमान यहाँ हाट पड़िया सीधा मुझे चली चली जाऊँगी तार भिड़ तार व्यू देखिपे माने 15 तारिख है मैंने मयूरभंज टुसु मेला फेमस जेहेतु तार भिड़ व्यू टुसु प्रेमी भाई मन को कहले न सर मोर ब्लॉग वीडियोटा भल लगे जदि गोटे सब्सक्राइब करदेव। तो फाइनाली आसी पहुँच जाइए टुसु पड़िया ठारे। तो ये मोर गोटे सब्सक्राइबर भाई होगले तो सी सहित कथबार्ता हो टुसु पड़ियार बाहर भ्यूटा देखिपार केते जबरदस्त केते सुंदर। बर्तमान मुझे भितर तार व्यू देखी पूरा ऑल वीडियो मुझे देखी केतेटा टुसु आसी। तो मु फाइनाली आसी पहुँची जाइए भितर वीडियो केते देखिपारे आपने सुंदरी सुंदरी ननी मैंने भी अच्छा आउ जो मैंने आसी देखापी मो वीडियो गोटे कमेंट करदेव जे हाँ मुझी हेल्ले मु निहाती आपण मैंने आसते बोली जानी आउे आइसक्रीम गोटे खाई चलली सीधा टुसु पाखु खाई कि नहीं तो खाई जाऊँगी आइसक्रीम गोटे आनी आसली 10 टଙ୍କା देकी। बर्तमान जीवा टुसु केमती कौन भिड अच्छी देखा एमती बाहर भ्यूटा तो देखा भिड प्रबल होती बोलिकी आसती मो सांगे पुणी आहरी 2 जन आसते आम आसलु तो जीवा बर्तमान टुसु पाखु देखीदे केते कौन भिड केमती कौन कौ जगार टुसु आसी। आमर ये टुसु नृत्य प्रदर्शन चली यहाँ टुसुटा आमर आसी कुंजिया यहाँ कुंजिया टुसुटा थिला है भाई मैंने ब्रत डीजे को भी आणिकी नृत्य प्रदर्शन करते देखा मैंने भिड जेहेतु ब्रदर्स डीजे होगी साइड्रे भी डांस चली पिला डांसटा मुझे देखी। बर्तमान देखा केमती कौन डांस नृत्य प्रदर्शन चली मो भिडटा जदि भल लगी था आपण मानक मो भिडियो जो मैंने देखते मेला देखते जाइए कमेंट जनइबे। मो भिडियो जदि भल लगे गोटे लाइक करदे सब्सक्राइब करदे जदि आपण मैंने नुआ चैनल थे तो मुझे भावुँ यही वर्ष ट्राए करी फास्ट ओपनिंग चैनल खोली तथापि मुझे ट्राए करी सब बेस्ट करने सब टुसु मेला आपण सामने भिडियो माध्यम एपटे देखिपे भाई मान नृत्य प्रदर्शन चली ब्रदर्स डीजे जेहेतु आसी पूरा दिल खुश होती भाई मैंने यहाँ आमर अच्छी सरलापदा टुसु देखुथ सरलापदा यहाँ बोधे सेकेंड म्यूजिक। टुसु मेला देखी सारिकी एपटे बुलाबुली करते पड़े आसलु आर साइड से बुलाबुली करूँ आउ थे देखो टुसु मेलार भिडियो कहीं सबपटे बुली भिडियो बनेदेलु आपण पाख जमी भिडियो पहुँची पार भिडियो पूरा जबरदस्त अच्छी खूब भिड़
ତୁମେମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଳାଟେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ହେବ ଟିକେ ପରେ। ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ସାରିକିରି ଏପଟେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କାରେ। ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଲି ଚାରିପଟେ। ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିସାରିକି ଭାବିଲି କିଛି ଦୁଇଟା ଖାଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ନା ମନା କଲି ନା ଖାଇବାନି, ଏକାଥରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବା ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏପଟେ ବାହାର ଭିଉଟା ଟିକେ ଟାଣିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଇମାଜିନ୍ କରେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ କିଛି ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଫେମସ୍, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଉ ଏହା କିଛି ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଟା ଆଗରେ କରିବେ। ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଖେଳ ସରିଯାଇଥିଲା ସେଠି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ କିଛି ଭିଉ ଟାଣିଦେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଟା ରିଲ୍ସଟା ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି @himanshu। ଯଦି ମୋ ରିଲ୍ସଟା ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ କରତେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ରିଲ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର କିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଟୋ, ଆମ ଟାଟୋ ଇଏର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଥିଲା ମୋ ଟାଟୋ ବୋଲିକି। ଏଠି ଫଟୋ ଫୁଟା ଉଠୁଥିଲେ। ଆମେ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଉଠେଇଦେଲୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଏ ଜଣେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିକି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରଦର୍ସ ଡିଜେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା, ତାର ଟିକେ ଭିଉଟା ଦେଖେଇଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବ୍ରଦର୍ସ ଡିଜେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କ'ଣ କଲା ବୋଲିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିତେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି। ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ କୌଣସି କିଛି ମୁଁ କହିଦେଇଥାଏ ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା।